zenongozi zonse pia ngarambao ya ukaya ekomori ngio kongoni ngaifao. Haufubi ilondole kalima libali yao uwoni wa kutangazaji watu wahusikwa lelo unu. Hamara ya saya wangalizi watukufu wanzani watu tosana rehema juu ya hanyu haini mahani ukao lumjihundao. Yekomor ngio kongoni ngaifao. Yekomor ngaifao vatina ukaya ngaihisi. Yekomor ngetarumuli wao nuwayengao. Kosha hayo wainikao. Irende hanyimezi ngaimeyao. Waiwanili yao ngwawayengao. Yekomor yetuamaya hayo ngaihisao. Yekomor valorizambao kejafa wenyi wahidaililia. Wakomor ngwajitamkao hayabo welewao. Habu welewao hali kadhalika ukaya zinu vuzahi tswani dezirumao. Na habeshelia zinu zikana wenji wabira na wakomor maraya wakomor wawatuwa ngaresheleao. Na hunu garambao hambavi woriwarao. Na hamba haupoli ya ukaya wawahibao. Habu weleo ya ukaya wanu waleviwaenzi duwaende sao yekomori ya leo. Yekomori yodo kambale batinawura danzi shale ongerao danzi boikozao habwe hakia hao irwarilwao. Maskini yekomori ilitilwa itoni ngaibihwao. Yekomori gekozao itilwa kangani ngaihuzi wao. Haina zihundao yekomori banu labokao uhisa maji, uhisa pare, uhisa mwenje deshihulao. Komor siromu yandrabo diyo ukazi wao. Hamasikitifu yeshondesha haho deshihuhu wao. Komor yemvuanga inyao na hunu ngofu hanyora dizihurengao. Na hunu nusiwa wa Komor wahimi ngwaivangao. Na hamba zenengo ngazendeleao. Sha masikini kwa tujua ihorendao. Nemaranya wa Komor wakanatoma nuendesao yenzi ya leo. Sha watanabahi wa hundu linujahala maji doliwarengao. Unu uoni wakiutangazaji. Udunganao na ubanzi. Hojuma uwakazi watawao makazi. Nami nsimhara na zinu nambao. Na zinu kalitambia wahafa sha amangara ambao walio na muo warionao. Na minga msugutini zambe haji kuu haukaya dejila haguli rende hado maji ninwao. Haukaya taabu na majito doziriremao si majaleo. Kamkaradhi marujushia dingohi baila hale rikozao. Na rilile hauridu mbii haukaye Komori ngiyo msibani. Abo rakahamba ritendeza wenza imani niyo, ama rijari hundu ritendeza wenza umani niyo. Numavu imani waloniyo waririho baharini na baadhi ya nusu watalia ho misiruni hautotawa warumao leo howi walonuo. Yekomor kejesa tamaya leo kwenda mwendo maudu ngejula wa harumaze tabu iyenshio. Amani na usalama deruombele yao Yekomori ya hatu ya leo. Na zino pia ngarizambao habo risubutio. Aukaya riredo ajadao ngarirwarilo. وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komori nyoanduka unga mdudunga wa harumaze nza za ulimengu. Tosando za hanyu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamjozi turisami ya ukaya gamona wikao nga bombagi zambabi ukaya ndo mala rilio sha umuhimu duka ngamjohelewe risala sisi ngaramba uka mshiba mziro uremao harumwa litaifa la Komori. Haukaya wangu wararu ni waishelezi zao garuhambi yao dhamana muwahele jeshi sufe jihad. Garuhambi yao kwezi bwana procureur general Mohamed Abdu. Garuhambi yao waziri wa mahakama Muhammad Hussein na mdengeza dhamana za hanyo ndonondo. Haukaya usiku wa jana zenrongoza ni hundra gizo na dindi haruma bwana wa Komori ni mwambiao ni hadisi. Usiku wa jana tikabo biki ngamtsa utaksini hezangu hunu haduja
babiri gari la gendarme la majeshi ya la mabisiala wajaba la biki vale karu ndongoza neveri wanambio kana pashia siwozi soka yenga mpashionga mwendo dahu wamba pashia tambasha na mnambie sharutuni pasharu mali gari lenu kwa mala nendao haukaya nsina mkiswa na renda nsina ndongo nazifanya ikele longa mpashio wabango pasho kutsupashia tamba ntsupashia wasibo nsi harumwe bisiyo wanrenge wantla harumale gari harumwe bisiyo wanibalia baada abo wanibalia waturnebo biki wajipua usaho mbuweni tiwozi soka ya zabarindi nimni ngabanu kamnibala wenda ndahu mtoni balendo gendarmerie ikati ngamina kosa nalifanya miraia ilazimu mnibeho gendarmerie yehunungare ndwenda hu wamba ukashia utirongowe okay antuka le jeshi wanibalia hata club des amis minjaka ujoka hulenda huvi mimo mala wansisa rumazikombe hule shabada wansisa bonsi wanambio kana sabonti tambaye hunu nda huvi hunu mwansisa sabonti koso sabonti sisibonti antuka alhamdulillah rabbil alamin tishukura Mungu ba emba hawa sudokoti ka udunga za feruju o malale garlabira aminukaya huladi hobangu njoka uvira shaho si habalaru mwe nyumba ya club des amis tirambukende nyumba club des amis wakati ule saila tidungwe pare tisihi haruma dizwe ringa mo pare ni titrene ni mazwamana na mvumbwa ni vanu si uvumbu wabo esufe jihadi si uvumbu wabo uzwamana wa hema hakama Muhammad Hussein si uvumbu procureur Muhammadi unaelewa izozo nti pia nyinyi uwo msiba mziro zabarindi ni mwananti ekatsirende nayi hautsirongwa nayi zabarindi na tsuve hwaru mwe mabehewa ya gendarmerie shaho kan rengwa nendena latiwa haruma nziye ikawo zotsiza mrawa hangu engeti parswahula vaka mwidzi tijusizwa mwidzi titsulwa tifu halafunga ruhambi ya procureur Mohamed Abdu sisi nga senator mo ukaze anketi udingo uzifanya nezetabu hisu udingo uzifanya ukaya eranya ya ulwa ya vurizwa nziani ngamfanyoza anketi mjuonru wa uwe mruola basinga senatuhumukale jeshi bandu yahoa na jeshi wahensi inu wamdo wawe maraia haukaze ndongo nafanyi wazo skwajana engeti ulwaya club des amis tivurizo nziani yawe nyinyi mtu kwamba ndo ebonge gari mwambiaoni garuhambi yao procureur general Mohamed Abdu garurongo zao isufe jihadi bwana waziri wa mahakama Muhammad Hussein waziri wa habari za Kiislamu bongeze zo maana zinu namdengeze zo maana zani hauka mimi ntsina umani wangu mina raia ekati ulwati futi vuruzwa nziani oani mwadu wana jeshi warumawe nsinu yonde risala na kamwambia nuka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba komori zendongozani hundo squadron hena mrujo ulwanziani havurizwa nziani bahi waotsi wandu wenji waodo bandwi ya haodo wana jeshi wa komori do wao wandu haukaze twabia nafanyi wazo squadron o mala nenda na latiwa zabarina tsulatiwa rumabehe wala gendarmerie shana dena latwa club des amis awila ala moka engeti ka wajojo ni wa hulata nife wanivurize marambani kozepuwa je warengele pinda wakati wa procureur Mohamed Abdu udambo kango fanyo anketi utahoandwa wa uwemruela na abo hausikitifu wanajeshi wa komori do wawe maranya bongetska inde risala na kahitekeleza usiku wa lelo hadisi kaundo yani hundra wasalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh Wangaliza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sane na dakane wakati kawaida ikao siuka wadzima anda sinanyi ili utalazuzu na ubarnamaji sambabi juma ye hawa ijivu mao harma yensi hatu makatiano maksusu dezijirisizo wao ye maranyia rimwambia ninro ya ukana Bandi ya wanruwe njiwa kauzituhumu, bandi ya zika harma nongo ndizo, Abdallah Abdu Hassan, rais wahe daula ya haki, Abdallah Abdu Hassan, mudiru jimla wahe lidaho la Facebook FM, haunruhana na udhulumifu, nrambao na mbulio, ndondronro, hatorturewa, na inrambao GSHP, nda nrambao kana garde de sécurité de haute personnalité. Wakomor rine mazoyari kwamba kana de garde présidentielle kao yende enlevé
yende ya kidnape Abdallah Abdu Hassan usiku ikao do ya gamatilwa do ya fwakulwa usiku ikao do ya rengwa otage no andu ikao karjaka wajua lakini harime makati ya musu yanu zetubitishi handro baishe zika hambishiha zika na baadhi ya wandu waka uzitia shaka shahunu hamamdungu ya mtangazaji mudiru jimla hamuda wa redio la Facebook FM mwanyanyasi Ubedillah mshangama hazbirlia hunu ngarzi sisindi yao yakana ndizo Abdu Hassan ahundana na uziro ndondo usiku ikao ndo ya gamatilwa nana mwanyanyasi Zainuddin wajau ahundana na uziro waanza Abu Harima elebehe wala ke gendarmerie habo ya ukana kahanza ya sezisewa yakubali kosa ikao yotide alifanya inde mana ikao emanyasi Zainuddin ahundana na mbulio zinji ndondondro iho gendarmerie ya Moron hatemakati rizambao yanu emanyasi Zainuddin nge harma mbulio ndondondro almuhimu harmale daho la gendarmerie emanyasi mudiru jimla Abdallah Abdu Hassan kajahundiana na taabu ranzia waswili harmali daho la gendarmerie ya Moroni lakin ovahanu yaona Mungu ovahanu yaona umsafara wa mduka rejei de harima yeshiwanza shautembelezi za shampira shaho mji wa armali bavu lahe itsandraya je saspe indambawe garde présidentielle de amaleve na hunu ya garde présidentielle wakahanza wambehe harimaiho anfag mahalani kao duwana jeshi wakwenda watalazuziwa wakwenda wanikwa misomo ya juu lakini emadhamana wakayabu hulawana na bandhi za utundi rulo nuo wahara ya ubulia ezitendwa hizo zijiri harima elebeho wa hilo laki anfag holiho ndao watamani wauzisa watahe kartasi lithubitishao umaretewa wa Abdallah Abdu Hassan wa shangaya hukana Abdallah Abdu Hassan hagamatilo ni behewa ni kwindisha kimajeshi kajabe wa gendarmerie lakin hanza yabe wa yu anfag mahalanika o buka wadonda maprisonnier Abdallah Abdu Hassan ndizo eje haspe indambaye garde présidentielle wamrende tihindu usiku wo wamzingara suala ngarjuzi sao ye amrinu ya ukana garde présidentielle yende enleve Abdallah Abdu Hassan yende mfanyile torture ye amrinu ilawana nando yenu ila dahu enu ilawana na Beti Salam enu ya rais wa daula de yapua wandruanu wende enleve Abdallah Abdu Hassan haukai karamba garde présidentielle wandu wa release ilondele jeshi kaonga lienshio Beti Salam ilondele jeshi kaongilo harima ye amri ya rais wa daula ilondele jeshi kao ngilo na uvirilizi wahema haute personnalité ranziarmenti ya hatu hanto wajeni wala wao wajao lewa inu wende wahenda wanleve Abdallah Abdu Hassan iliwa mrende mruti hindu wakomore garjuzi sao yebe amrinu ilawa na ne procureur wahe jamhur haukana rishia ye procureur wahe jamhur harambia ukana yede atoe amri Abdallah Abdu Hassan yaretewa habo yakahanza ya marete eba leo ngarjojo rambia ukana ye amrin ezahunra Abdallah Abdu Hassan ye torture ikaondo ya mhunra ezembulio ikaondo ya zienshi zinuzilawana ye amri tolo ne procureur wa jamhur ebe procureur wa jamhur ngujo assume ezembulio hizo eshelema udwe kabaja daula ya haki daula ya kweli ikabaja mahakama ya kweli hauka bila shaka ngelazimuwa zinongo hizo zende mbeli mwe mahakama lewenu procureur Mohamed Abdu Hazambandro yaukana yende atoe amri Abdallah Abdu Hassan yende aretewa ye banu yende atoeze amri ezembulio zo zimuhunre kaka jatoa amri ya ulwawa ebe hafanya tabuhithi ya juwe wanrukandu wa muua leo harambia ukana hatoa amri Zainuddin yende arengwa yende atoa amri Zainuddin ya torturewa wangaza tukufu wa Facebook FM rimambia ni ukana baishe hunu ya serikali ngwendao mbio wakadamize lidaho la Facebook FM baishe hunu ya serikali woutambia yekawa zero ufanyilo ni bandhi ya wanajeshi ni bandhi ya wandu kangwa horma amri za wandu masusu woutambia ikazamba mwishi ya iran ya mzima ikaonde ya rongo wabani atoa ushahidi wa ema kalmahamada yala
makalma hamada yala procureur wa jamhur hau waziri wa mahakama wakaurongoziwa ola ranyia ikao ngwambo yokana katina mbauma ni wahi toko yonsi dena mndu fulani lewenu hukajarengwa ni majeshi wamwambarke harimagari wamtorture moralma wambalie hule niyo akanza ende parosoro biki akanza ende haduja yabohaka ya zaidi ya dakika 5 kwenda dakika 10 mkinishiha no wasilo hao shawa mbalie wende wamvurize yele juu la iho club des amis rijuoyo kana iho mahalani ikao mrudo utsinza mbe haibasuwa hata ihisa watsina ukana ngabo mru ya disale bavuilo eba ndro kwa madizo yensi hatu rosu la madaraja ndai eba inuko elinga inikao haki na nafasi izoeka manyasi nda zambaba la yaukana uwa komor maranya wa komor watunguhu ndi honzi ya nija uwombo wafu eba inunge ngehansi yo ye maranya wa fikiri yaukana zitendo hamada zinu ngazijirisi wao ni banzi ya madhamana. Suala na majawabu wakomori kwa juzi sao suala hamadalinu suala la jikansi bana ye garde presidentielle ebe garde presidentielle ngiona amri ya warete mru nziani ikautuka mru ya jene ye convoi presidentielle hauye kautuka mru ya kahanza ya tambishe ye convoi presidentielle haumru ya toza raisi adabu harma vahanu ikao raisi hakaya yabunda bukangar juzi sao ye garde presidentielle amri hindrini furso hindrini do ya kauji permete ya enleve mrunziani hena mnainu ngabonro jomba ukana yaoma militaire narjuenro kana garde presidentielle walati ma gendarme owinjini hao watsanganya hapia ilandele kungumanyo hata rujo kama polisi ho presidence sha ye garde presidentielle ila section spéciale ikao yo pangwa mahsus harima ile jeishi ekarambade le jeishi yonde arme hoko wawe jukumu ya rais wa daula hauya ma personalite wa yonti eba wanruao wona amri ya ujitoa watunda warete mdunziani jabasi siuyelewa yokana yekera iso hedala ngubiru mruha njianziani hajene haugarli jene uwanruao wona amri wona ruhusa ya udegaje yenzia nana wakuko dingoni waujo waleve mruola shahunu garde presidentielle wonde warete Abdallah Abdou Hassan wambehe harimaishi wanza sha toifa au shampira shantsabuho shanzima miongoni mwa miji ya heitsandraya hamamvu wende wamtorture wamndende tihindu wamwende serampa wambubuwe ye amrinu ilaona nando enu ilaona na Beti Salam hawilaona na procureri ambakana yede adone amri procureri Abdallah Abdou Hassan ya Gamatilwa suala na majawabu yensi ya hatu rasular madaraja hindi elewe inuma dhamana walio leo procureur Mohamed Abdou maudu njoka assume eze responsabilite zaho jumwezi ukandu ambao Zainuddin ikao mumushia mummono ranzido usiki wa Gamatilwa hakaharuma mbulio na torture ilia kubali itendo ikao shijirisiwa harima ya wizara ya zihabar za information yamba ukana harimro utilwa mwisha procureur hamba ukana hamnasibishanuo ya ukana yende atia womroula abongeyo yongoza tukufu wa Facebook FM risa ribuwa ye telefoni ya hatu bandi ya matalazuz rakaurenga ritalazuz le swala linu juma ezembulio ikaozi hunru Abdallah Abdou Hassan rais wahe edaula ya haki wadzima ne garde presidentielle ikaondo ya marete usiku ikao ndo ya mrenga hata uhunra vanuriza mbao Abdallah Abdou Hassan ya jihunrao iho dahaju lakin eza muhunra hauthubitifu ikaonga sinuo baadhi ya wanru wakauzi tiataradud shangar thubitisha yo kanandizo Abdallah Abdou Hassan ahunra neza mruka jumaba wamujane garde presidentielle mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam barazama swasina sina ndo bikwezi
Sawa sawa sono. Salamu ngasida sinando. Shida sina Muhammad. Na mwanyasi Muhammadi gojorinika fikra yaho juma umredwa tsihindu Abdel Abdou Hassan osukuka ondo yaretewa ne garde présidentielle ebeba ne garde présidentielle hukawa gamati mrunziani watina ukafanya itendo sha ujene rais wa daula sha umparse nziani warbitse na wonde wa mtorture wamfanyile mbulio ye amri inu ila wandahu enu la beti salam au ni lawa ne procureur ebe garde présidentielle ngona haki ya warate mru wendo arede mru tsihindu watina ukamru atambisha ye raisi hawanu daboka yensi ya hatwe mahakama ngayo je mahakama ya Marekani. Ewa marhaba meji. Endelea ngarushiri yao. Allô? Allô? Halo. Naam, ngarushiri yao Said. Ewa. Yabonga ndio. Bahi yabomi banumi ni sana point ya inako sahani jibu harmele jawabu hito. Endelea. Vanu sijo anza ukaya si wa Komori ngasi wa fuma tombavi. Yabongo nishio. Endelea banga rushiri yao Said. Ende haraka mbavi babo nruwe njingwa parao. Yewa. Vanu ngari wanao na mru yahima ufanyogeri. No ezendrogonga ziono hamangari zitenga ukibetizi. Ketusubutile ordo himara mbokari ngarsawanzali asobonti hawanzali yafte hauja. Yebidiwe kako lingari wanao ngarfanyo mwana yako li rihime riwane hokanzali hasa decide nguwano ukaye heni ajo mparisa ngujomuaya donc na sidorenga madama no re afanya kibetizi hokavanka charma betizi asharma ndongo za mvuza kweli ngebidio ripange jeshi la kisekre rijipange ma service secret wadowa ni wakatanzania jo huwa mru ya uwemru au kaya inunkodo hama kuja jibu le swala ngasarama swala la mrengo wa Abdel Abdou Hassan yenda yakaububulwa ne garde présidentielle badi vanele swala ndilo vanele swala ya boti ujibu ya ukaya vanu yanzali hasa hapa nya listi ya rulilio wana wa Komori donc vanu vatu sisi ngebidio rifanye listi rimulilie o wano wa haheva heina mru mzingizo rimuwe chake tubidirdo kanti na mahadisi na jau haujirudamba jau au kavansar jideklare haruma geri vanungasi haruma etat de guerre chakar tushinda realize bada kakarjazo ya nrogoza geri shabalanza liola ola jeshi ngujuo ukayeye barabara erito au sisi shaye sange okomba no sisi toujours ngasi okomba shade nkomba yo hanywani vangebidio heni wakati ya anzali ya jori zingarizi za mwana vaturi zingarizi mwana eni wakati ya jori lilia mru basuri limulilie mru yonde heli anzali ya joshinda elewe shabano bwana ya hanywani jao anzali wala mru jesho la mru ya zo uwa wanadamu donc ya vondoko za hanywani zo kasumdi sahata shamngartingo bobo habure donc ritijo hanza kamemu risanganyihesi wa Komori rijipange rijukaya anzali nguo shabatungarumuwao au sinori rento rambo kava nungari mdeklare ogeri sabungo no maraba minji manyasi waonesa ye fikra yaho ngarnika manyasi mrajina manyasi ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Number za masihu alaikum salam gasida sina do because kanyenda nyina papa chenko hunu Montreuil papa chenko lan side ngabo mbina wanyimani Abdel Abdou Hassan harengwa ne garde présidentielle wandu akomraze himbu harimale bavu la hitanraya le wenu e procureur wa jamhur hamba kana yende atoe amri Abdallah yaretewa yabo longa tojarambe ukana procureur de atoe amri Abdallah rohimbu hau e amri nu ila na beti salam e garde présidentielle ngona haki ya warate mrunziani e kautuka mru ya déranger ye convoi présidentiel hau mru ya kanza ya tira isi harma hila harma wakato makhfali papa chenko marahaba menjima na Badruddini vanu o wakati rakawana jana raka Komori bahi Badruddini siguhari ndo msiru nirenderi sama banchi wala baha mahala ya mbao ndo wahani wandoenda wadu wambuzi za msiru bahi bane hele Komori liyo mwanama Badruddini irende hahama msiruni lejeishi ketina gendarmerie ketina faki ketina garde présidentielle
sha watingo ukati wajijiviza ukana rijuhe endera tahemba mdu rijive mbabe mihono abonge yabo yentia hatu giyo haruma hatu arifu haukaya engari joka uzambaje mwananyasi ya tsondi hanziani amba ukapa shiyaba miarengwa endala tiwa yema rayadori ya ulwa Komori vafanyi hanketi hata ya julwa heli ya ulwaya au ya juwe au wajulihano wanduwamuwa kazida paro fanyishiha ranzinga tina maha no wana adamu wakafa harumwe zinu kwati washashi abonge banindela hatwari mwanama Badruddin dingo uyamboka ebano mkontie namna inura kati abaharare ndo hamazinyama hamambuzi za mtwaya ele jeshi wa joweri renga wenda weri diha komsaketi na gendarmerie keti na wala shande ni wauna masula hukemdola ngari monona mbanyama awe mdola yemde awe mdola ye dorongo wana ritondara mdengale ndera mdihe yabo Komori iwasulinda babi mwanama Badruddin hamaba kinyume ya zijiriyo shama tena ngabona utorea haukarishi ya procureur wa jamhur hatorea hambokana Abdallah timrengo kati mimi na kahanza mide natoe amri yendi arengwa valaka nzambe ukana yenda atoe amri yakahulawa nduka mali zuka rjojo za registre rabe ukana procureur yende zomana banda yenda atoe amri yenda arengwa haumaru njambe ukana mimi tsambare tewa shanjambe ya ulawa banda hazijwa ka hulawa hafanya responsibility ngiyo yandu yenga rijozi rengaje mwanama Badruddin na ukaprocureur ka hato wa ruhu sambu yende ya urengwa timbu yarwa hitsatingo wendini abo yobla wanane gendarmerie abeshwa kuvukatiyo awe gendarmerie pula yende sahemru hula Komori hat shati utowa jeshi na bunduki hamawo imru terroristi wendo yatahwa abonge yabo sisi yensi wasilibanu badiro mwanama Badruddin abo sitoka hunu ritorengwa hamzima sirilo hunu kabisa subutire ndahula uka rendahula mbosemdu kana urizwa jeivanu kujorengwa owalohula ngwarengo kabati namna rilona mvuko itondo ula muharijwe hazima hamadeheli wambe egwa nzima jana wambe egwa nzima abwe kale oba tukatoto wambe egwa nzima joka vuke joka fayase abo lena mna yosi chorengwa hamzimeheli nwaruwe ulaya hata omisori hise au rila mweridaze litawakali Mwenyezi Mungu ridaze rambe alhamdulillah rabbil alamin warenge yensiwe ndeni wate ni bandu Mwenyezi Mungu ajowomba wekaze maraba menji papa chenko rantidai ho montre mwanyasuri para assalamu alaikum Maalaikum salam nambara za masa sa asina ndo because Amir Abdusalam milembeni tanda Amir Abdusalam nam gojorneke fikra yaho jumaa zijirisi wao harumema kati ya mwiso yanu ne jeshi la taifa ikao kalitsina badi ranzi polisi hanta hujai garde presidentiel haina waru watungo tuhumlo na zitendwa ulawana ne maraia ikao dungu eza jisi mwanyasi Abdallah Hassan ikao dungu ya raia ikao da jitamkarala eza muhunda ama ngabo belbala na hararar mwensi hatu upando wangu na namnaje mimi fikira yangu sisi wangazija sisi wapeu naam wangazija sisi wapeu pasko Abdallah Hassan wode mruwa yeche ya juha ya daswangazija ya Komori alo daswangazija au daswakomori endelea si wandu wapeu pasko Abdallah Hassan wode mruwa yeche ya juha ya tongwa Komori nduye juha votasi nduye kuona mbato maya ya heyenti alafu si wa Komori Abdallah Hassan ahundwani zila wandu wadaza miti anzana mbi abaha pasko abaha si wetandaya rijuhe pasko vala Komori surtout mjouan sujini vala sima jeshi maruvu tous les retraités sont en sujini à la furjuhe pasko ila tihaki zenongo za jiri komruto parsiwan nziani ya rengo helila ya rengo aveho harumwa tere ya mpira ndi afufulwa wono ala fe bwana wola ujinome procureur ula hasome andahu zenwa pasko zenwa kauzamba zila tibrongo hata za dunga nzia zenwa kauzamba nezijirio leo alafule lo siswa Komori nsujua siwana damu hindini nsujua siwana damu hindini nsujua rilisi wa hindini siwa Komori
msujua rivazi wa ngozi rilo ni ngozi ya hindini hauze niwengeza hatu niwengeza za hindini shasi wanadamu wa peu duniani mkomori harde hamwa wanadamu wa peu shamdrungo no hamatsena kinyumenezi jirio shamdrungo no hamatsena ngabo dharau ani hamandrungo wa uswiri malgré tout yakana hena mdu jorenda nai shamange swiri yakana swa komori si ujo usamihi si ujo mbokana ekaza ngozi hisa hawezi hisa sinyomba ukana ana rasamilani ngujeka la tsindami shaila amri yakutuna kendema na bese bondhe mazamana wabulia mdahamada unu ujirio wajou urenda ibama usujo ndo ma bango nikane mihono rabe za berazibili izo zikobidi emijia haturizie pasko wogo kwa jarfanila pare kwa jarfanila bango hata mijia tomala honi hatu abangwa njia wansesawo delebiala ya muhangu mwenye baraka ya wone heli ya kaurndegizwa bala wene josi wa maudu banuzo kajahunda abdala waeche son tipi ya heni mreto josi wa helila mwenye baraka ya humilie we helila ni mrubani haya makiki ngono ya daza ya tatsaya ya suroha ya mwone sokatsame ka mwanzo niwe ngono betsimu hangu damina we askula ujewiri zerokisha ka uzamba jana zamula ujewiri wa zamsnadi ujewiri na yakovmula mwenye baraka alafu mwenye hadaza hata tsaya kajaroha awe mana nzamba helio mimi karibu na mwenye baraka haku mimi izo ndizo ruzi sawa mwenye baraka hambazi la bali ara rolati ni baraka ya Rolandi ngazija haukaka guvernori ya Rolandi itsandraya haukama na itsandraya ya dharaula ndo mjuan sujini banda mwenye kajafanya hizo uangazija mwenye akawatendea wafanya ndini o waitsandraya mwenye roha wajamu wa namna ndini wansujini mwenye azaliwa wa riposte namna je yamba ide ya hangu abaha mwanzo niwone wala wandu wa kolizen kwa dauna bdala wono pasko rekawa kawatanu lelo na waforohe pasko lelo vaskamdujo tatsaya abahandu na waforohe waringwa pia wade wafungwa hauza nungozi jiro komorizi change pasko inti haki suma inti haki zamsnadi inti haki uondoka wane bala mdena abdala hama watrahilo ane maraya hauka abdala nge pirizo sakani nge prison de mkalmani Muhammad Mwini wode porte-parole mzamani Zainuddini wonde ka roifla mboka Fernanda Mano uwandu wao ya serikali nde mbia tawata prison wabakishapo mtuka tsuwaona kutona katena ani ngabo traizote na maranya ayi ma politicien tari wono kaya Komori kavati politicien ma politicien wa Komori c'est des corrompus c'est des peureux hein tous les ngardo wa kaza zaisimu pia tangardo wa kaza nyonga haukaka vati wandu wa peu hamade obado do wandu walo tofauti na serikali ya lelo hata msujo wanu wanadamu hizi kama zalanda hubi kono menji manyasi wa nesa fikra yao wakati usawiri ngaranga manyasi mraji manyasi ripara assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wasana sana ndo because Papa Arcade Paris. Papa Arcade ndoruke fikra yao juma ezitendo zero zitora tufanyilwa ne majeshi Abdallah Abdou Hassan ahundwane za mduka jihwamba osuku ya gamatilo ane garde presidentielle yeba hatwa inu ya ukabdala ya rozi bando ndondo enu ilawa na Beti Salam uliho waundu wa birili zoera iswa daula eba inu ya procureur wa jamhur ahadis dane rais wa daula uliho procureur yendi hamba ukana yendi adone ordre Abdallah ya retewa mwanyanyasi ikaundu ya retewa watina sibabu Ranzida abobik hatenda vurizwale juu la club des amis watina sibabu watina mbanungo yensi hatu bana banga so ndu indi haukana roarenda roasurenda ondupia ngo sawa ejukumu inu warjuka rihamba marhab adani amjo shukuria mwanama badurnin ya heza barika ondo wazionesa yabo amma mjonesa yehindini umsiba ukawo warjili yao harimwe masiwa hususan domsibe kawo urjili manyasi Abdalla agwa au kabdala mru watani yaonesa watanya wahahe shamaskini ndabu yakaya siwandu kawo do Abdalla rongole yao karisina irumbi nensi ila atanjodo huja harma barnamaji ya hemri kawo ndo uloaja Abdalla gamjo tender jila umusiwandu wa opposition ya ukaya siwandu wa opposition ngaramila na unrabo haukaya Abdalla wakati wanilia uhandu huze
shawongwa ni loyensi Abdala uwo timrika wongwa ni lohiri shashahiri ngwa ni longwa jine wajokorengeziri wasi walala Abdala hende chuwa mezi mundrao shezo mimi njowo ni sando kaya hukuma inu Ahmed Abdu procureur na kedo amana Baicholo Maud na haini wakati kao do jo parisensi inu wanahatu wa mazuki watu warenge nsi inu wajo hukumu wachina shaka wajo hukumu procureur au ka procureur izo zonti pia hazionesando akayaende atowae amri Abdalla yarengwa abo badi yaende atowae amri Abdalla rengwa abende atowae amri Abdalla yolwaya alijuando yakaya rais wa howizi ya ukalansiza yabo Colonel Azali Asmani hatoa idadi ya ukaya haina mrujo par Abdalla ngena mapesa ya John Kiwayo donc ya holelo izijao zinu kazitizo doka ribabate ngela dimori ukaya imruka ondo uloaja ni Abdalla ya kaja ni Abdalla uo Colonel Azali Asmani na Mohamed Abdu abunge ngamshelo hajiku ya opposition na rirensi banga umanagasia rongwa yabo ya unesa ukaya leo kawa uwa na riuwe yabo lelo wanduanwa wo mijini hatu bwana Badru na rirenzi ukaya rengere mi hadi ukaya wandu warolao wanahitwa warolao wananyasi hitwa wango mijini hatu enisa wewe ya jurema wala na rema haukazo ndizo wafanya liwali hende holwa hata hazamba ngizo ajadima hata habange ngasina ndora afanye mahamidi abwezo ndizo jonda Abdalla namkazi wabo kwezi maraba menji papa chenko mzo hatu ranzida iho unupari wa para wanesa ye fikra yaho manyasuri para. Assalamu alaikum. Allo naam, salamu alaikum. Wasida sana ndo bikozi Papa Johar hunutro. Papa Johar ranzida iho tro ngojurnika uwoni waho juma ezitendwa zikaunde zafanyiliwa ya rais wa shababi mkombozi Abdalla Abdu Hassan juma ojiro neanza ya yona usiku kaunde ya kagamatilwa ni garde presidentielle harimanzima miongoni mwezi wanza za mpira wa mdu za mji mzima wa Haitsanraya amri hamanda inu ngajojo rambe kana ulihende garde presidentielle inuila wabeti salam haonga rengao zila procureur ya hambe kana procureur da toe amri Abdalla ndora shabushila baada ende ambe kana nda toe amri yende gamatilo Mwana Badruddin ngami amabonu msiba wari hundasi wa Komori aukayaye banu hani ya ruma mndri abaukayaye nda wansa shemru ola abamabie hadi ajoka humrenga enda mndrenge shawe shele ya ujusendo bayi onguywe jusa hakungujo shino shwashi jo minyi ashila fragili habujusa ina majoka hanza ebenge ye haini kauzi jiri waundo wa ya rume mru yabonde ndebune soka wonde yabai hadi ujuka urenga shila hindu shahe masikitifu amanga mboshilo marhaba mwanyasi ka harongwa ya bukaya banu mkomori harende hakaya banu ngaranza wori ritowezi nushaka tutsar sebe pareni ketutsar sunkume mru ketutsar yabo garjoka kwanza rife rende mbeboni batino karifu doku ebenge banunu msiba hakaya wanondo wafanyuzi ngozi wanondo kaudo wangoza we serikali ya lelo yino wongwa una haki heni wajoka mwafanyao hakaya wajo kaya maudu wero habano kwa tina regrei wajo kaukaniyo hakaya wajo mjini hatu mabangweni hatu wajoka uduwari mamakoti na wa halida tapiruju wakarnashindo wonesa ukayabanu jana mkabanu yeki hatu aina mresi bayi onde na mnabani hizo mamadu kwa dori gardera kwini maudu wanuwe rohabanu wajengu wafanyo zinu zifanyiwa wanule logo ngejodamba ukayabanu ngarjona wajuka ujuha hamadaba hayinu wajuha hermazerezo sosio wadamba ukahayi bani inuran kuini banu tijawu bani mrogu tofu wabure ebenge unumsiba mziro kauri hundu shaya sisi kartu mkomori sikartu jwa sisi wandu indina kwa sikari fonesi hanabanu dabana hasa idimame cheki bahata honjinga ranzi sikartu sifani hanabaha ebenge unumsiba mziro haukaya zinu rerendabo badu hena mrujo jitole ya mrujo subutiza bekai mrujo jitole ya safara lelo heko mori ambe ukaya mrujo Abdalla Abdu Hassan
eza mhundao zinu sazigilade muzini karumsomo kawandu wasotulia wandu wasoremwa bano hata helu siku Mwenyezi Mungu amba wandu wanukana mziye waziye hawatu continue hata watu wandu pia dahilani shase parapeni kawandu wadorongo wamba kayatide halinu marabami sha oziro tindabo kabdalarengwa sababu kabdalarengwa rujukare ile wakabanu harengwane polisi harengwane gendarmerie sha harengwane garde présidentielle ani yabobe swanru elewa ye jirma e garde présidentielle huyo ani yo section spéciale armée wando kokane protection ya hema haute personnalité mahsus de muhu wahed dawla wando akani kwa amri ni procureuri wende wa enlever Abdallah garjomba kana ye amri yo wa procureur do warumo hauyo yo amri ala na présidence hakanga joka na armée yo namba wazinji shayo presidency yo na section ya hao na zamana wa hao mahsus baishe ngontsini mazi amri za chef d'état major shayo ke jahusu e procureur wa jamhur e kazi jaza armée yenu belude atoy amri yo hauka belude mu mudiru jumla wa idara ya haso jumla raisi zamana wa difai yenu azali abanuje na relezwan rorishi mana mabadurdine singar joga rambulana se wa Komori singar joka militaire wa Komori wa tsanrwado namba formation titi donc wawando tsamblo karga disebundu kiwa wa dise basi shakara mji wa kanali bana mwidisuza barindi nenu hakindi sauti dise donc sito mitso joka Komori tiwono militaire kule tunzu wasiparene wado isomisa magari wao na wala FC dawa wadiso fanya polisi route wao hindilina humisa magari hao doku alafu yawe lazima zilori hunde hadi hiyo basi kama jambo kama nutizilwani militaire au tizilwani FC hao garde présidentielle parce que hapo wao wanrika ungwa ndo hasharia lotoka yamwa bilokajo tipia na mrohe haini bahanum enyinyo tipia militaire ni balum johona mro fulani ketino kando ihaundo ina mrengi na mrenga marhaba menji mzo watu wa jamu harma fikra hamade mwanasir para salamu alaikum alaikum salam somahani ba mangalum piran jadunga ro endeni shamya mwanzo nambeka armu pande wa hezerungozi juro Komori pia ngabo halwatin jiro swafi ntuelewa imana Abdallah zingaro batungu hata mzima jusaleji anitolewa hata batungu mzima Komora jusaleji no beidi anavola mem direction wa wandu wazima handre harete wandu pa jusaleji amonzo nambeka mze militaire no wangu walo hunu pia na karihile na baruanu wangu walo hiyo pia wodwangamiza Abdallah kwa tini wa mkashonga wa mnika promises za rabo ndio mwangamiza Abdallah mipora Johar mikantila Korneva bola la unono bamangalo mpira militaire no wa pia mwangamiza Abdallah baruani na karihila mwangamiza Abdallah wa Komori maraba mijibu wanesaye fikra aya abo salam bashike jaka ya kanti harma ila mada huzamba anroya mba ukaudungo mpira abonge j'espère que Marseille ngwashinda wa kango juo kananga si Paris chero hongyo Marseille manya suri para assalamu alaikum Allô garishilia ngasida sana ndubukezi Mari naam mali ureleze fikra yao jumaizo kando fikirio wani hadithi za Abdallah zade mwenda unazuwa vode dozo basi wamira ngusu kuna kiamba Abdallah rengwa sire mwanamu mana wonso namba pia sita waswa maore nerivunzishiwa mana waswa maore wengi wasirisi kumsotani Abdallah risotani Komori mana wasi wanashkomoro rulwa na Komoro tafezi tongo zifanisha Komoro sirtambisha yode mana reheya wavura hila guwa rosaidia safiki wamishtu intambisha wakati loka mbadeo Abdallah rengwa loka kawashinda yani population kawashinda wa mdafu bele una watowe simi bele uka wastu wasimi tsoka uyotibe Abdallah rengwa arengwa daula ya haki rengwa pia bele uo ikai lazima ni Abdallah katarengwa yani watu watowe simi babantu ngweni kayarjivia uliwa de izia mhala sikarsikia wala karsona tana tungu tsoka yote wavo wasirlemi walemi wayankara lemi wana stongo de yanir nahamu mana rijomba Abdallah viajini rijomba asibuzulwa swafi muliwahi de Mwenyezi Mungu
risimi ya zidua rai swali risimi ya zidua Mwenyezi Mungu atumhafadhi na walio maana zitongoza nziro be Mwenyezi Mungu atujalia kanyangu iroho istambia rahina hana iroho istambia insha Allah. Maraba menji wa jamu harmaya fikra yo manyasuri para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barsamasi unga sina ndo because sina Abdullah Yusuf Nureni kwezi. Manyasa Abdullah Yusuf mujoreza fikra yaho Juma ezitora ntujiri haina usiku Juma haina mrikao haparisiwa na hifadhi ya taifa badala ya henda hifadhila badala ya uboho gendarmerie henda hifadhila abonge haina itendo nasibishwa nisho ya hukumla shaunuhama ekawa ndehula hamabandabo elejeishi likuja lifanya zantran mazahao hauka woru rahimbu na hunu haina ya rahimbu ya jaya zamba zori dito nazika jalahi Abdallah Abdu Hassan safari inu iti gandra haukana de garde présidentielle wow si polisi si gendarmerie shani garde présidentielle wondu wanikwa ye amri direct ye amri inilanda de tisalam ye colonel Azali de mhuwa idara ya hazi belu hauri kubalizi la procureur ya hamba yokana yende adone ordre ebe iza hunda Abdallah harmaze mbulu ya ulawa ezo mana wahazondo ekaze mbulu ya hizo zika simbabu zibali ya Abdallah ya unjo kathamana harmaze swala ilondo. Alo. Naam, garushili yao. Naam, mimi zona kwanza njia mwopande huo. Doka yavanu asonti pianga si mabomana. Ngarjuao kaya towe amri. Kiki au msaidie au raisi au procureur ani yo kabila nzima baba mzima mzazi mzima avorti sahebro jua eske ya towe amrido parce que sigar joka wonti pia heni ya towe amri yo kabila nzima yule kabila Firauna shamimi huyo nzo naambie izo mimi njonza njie mbabi bo mwana Badruddin Abdallah Agwa zokweli ngushiliwa ni wenji shao wenji wa mwishiliao Abdallah Agwa aka 90% waonda siri lovonze ngabokao longo zero komori Abdallah Agwa nguza ambo sisi lohunu stel paro komori wamia parce que walo komori watamba credit wako tutawashile mission za wandu wango onezo wafanyemo halafu shilao Abdallah Agwa a 90% walo Faransa walo La Réunion walo Maore walo Senegali na hiyo pia uangamiza Abdallah Agwa tindo wandu walo Komori tindo wandu 15 wandu 20 wafanya bunjilo ya daula ya haki tindao edaraki Abdallah Agwa wamangamiza de mouvement zilo Marseille des mouvements zilo Paris wafanya mabunjilo hena mfumbili na madame jindi na indini wato suivi de malider prima politicien wala wakomori pia wata wajahunu wajahenu sikwa ngorambia ukaya maudu do shao longo sajisa wakana udwaki yabo henu sikwa nikatala ya ngabo wanafiki uangamiza Abdallah Agwa sinde kumena mfukare waloko mori na mzazatu sabutia wa mzazi wa wanze rumbi sindao wamangamiza Abdallah Agwa de mapolitisien watawa wajahunu do walo hunu wafanya maandamano watukoni kazi nyasi indini zendabu za hela usiku naribakisha harmale suala johanza ribakisha harmale suala swala ndilo ya Abdallah Agwa hatrompe Abdallah Agwa hangamiziwa nuwandu tima politisi watala hunu pia nuwandu walo Faransa wakaunikaze promesi za ndabu watoshita wazifanya tantima ruriba wazonabi sheka ya leo prezida ni ya premuru au procureur wonti pia waundu wa Firauna katuta arjoka prezida au procureur au ndovi pia yo bani Israeli waundu wa Firauna pia shwa walo Faransa wangamiza Abdallah Agwa. Wa alaikum assalam. Marhaba menji manyasi wa jamu harmaya fikra ya manyasu ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngasida sina ndo because
na alwabudu nam alwabudu ngojora mbia fikra yaho jumazi tendo zero zitora tihundra haina mrika ondo ya behaho da haju haondo ya gamatilwa ne gendarmerie rekade police rekade ma military e safari yenu yenfi yani itiho zioni hauka hata ila garde presidentielle ngwarumao kartujo ngwarumao ni raisi kartujo ngwarumao ni mhu haidara hazo jumbele raisi ya dhamanisho difai kartujo de chef militaire mo presidency kartujo de procureur sha hata wao tena ngofanyao zitendo ziziro haukaondwa gama Abdalla Abdu Hassan wenda kwa mdadati hindu harma eshiwanza shampira shaiho banambani maraba menje bafikira njomo biani dotoka ye kaumu yo kaumunzi aboreshe president she procureur wa mbalanzi mzima amande helo ndo atende wahamba sha izo ranzor rajonda bafikira bandra meda wana damu ikao watende waja wari jarambia ukanganzor fanye daula ya haki wandu wa madhamanika ya warumujana ngo ona beza taratibu watu hawafanya taratibu wale jeze mbabize mali walonizo waribulia tu watoto rajojo ujitoafidia waribalia rahenda renda rahafa warengezi waruma maneka wale warengeri ali warivia na uli manaka na ujira na uliza hatu rendera wa raulu arife wakenti warume no atoba ngena yavonge na genari ali ushindali ve wandu 12 na uhe warilive na uliri juhe rendera hafe sinao aurife wabaki warume ndele kalime la hangu wana mabadru maraba menji manyasi wajiamua baishe bandhi ya wandungwa rohao harima ye madaika ondo ya rihansi rijomba hena manyasi kao nguparobanu karjamba ekamdunga na matalazuzu ya hahe yanzo ya yambe yatia kaze chaya jokanjema bese ekaru shiha haku ekaru shiha haku ribakishe harima yele suala la rihansi ilirjo hunda jawabu haukana bese wandruwe njingwa njiyao harima ndrungu harima ani eclaircissement ndongo zinji hata la suala la rihansi vanu hamaka tushido tarajamlo haku manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam fanyaje. Salam barza masif. Njema salama. Salam ngasida sina ndo vikezi. Mi para Fatia tumsujini. Na Fatia ranzida hiyo msujini nga hunula ya ngamiliyo wewe ngamiliyo kula wananezi tendo zero ikaonde zijirisiwawe makatianu emonyasi Abdalla Abdu Hassan rais wa daula ya haki nana waja kubiru jimla wa daula Facebook FM harendo atsihindundo ndondo usiku ya gamatilwa ni garde presidentielle ye amri hamaila wazajundo ndondo haukana leondo marahandani rais ya mru ya arete wa hauya enleviwa ne garde presidentielle watsina ukaka hanza ya tierab shahauya kanza menye convoi presidentielle hawakanza wa rais sha garde presidentielle uyo yende ya tolo maksus yende ya mtsahe ya kaorbitse yende ya mtorture koli honda we ejuku ngori hondo yewa. Assalamu alaikum ya hadisi Abdalla ngariwonawo zongo zibira wa Abdalla zonsitia na Abdalla ngena wangu wakadingo ni mwahe halafiru fikira Abdalla boya retewa wala waru wakaona ngwajoka himalewo wasihoma vareni wafanye Abdalla waretoa wonsitia suala zima dakika nzima hamangar la umundu wakadona Abdalla shariransi kartu dhukuru wanwandu wa Abdalla wanu kartsar mwandu wa trahi Abdalla wandu mtrahi warifanya mpango wao mahusus riwone sema katiabira yokana Abdalla hatrahilo nonro siasa hatrahilo no Komori hatrahilo ni bandhi ya wandu da wakayabo izo saramba lewenu ngasarmu wandu warenda Abdalla zenai wao Abdalla hawandu wa Abdalla izudi parce que yabo ekardo njar ribakishi yabo wanu warenda zenai wavumbu wale yabo wavuku haukanga mdomo wa protege harmola ndo kadona Abdalla banizo sazibiri Abdalla hatrahilo basi harmazi mkundao tupasana ngo hizo bandede ya gozidi ngo akora Abdalla monti aske gozidi hafanyeza recherche zote pia akaona Abdalla heli yakaurongoa ni heli yakabakeza nongozo pia boyaona kadeja ndongo approach boshinda warenge 2021 wano halafu yeye hawonokana fanya strategy hata ukakuzungula Abdalla rangu hale kaja Paris Abdalla musizoni hunu haja towa hambala haya katsuhura ngo oblige ya roho parce que bensi hahe abo lazima ya eneo ya wania yensi hahe cheje hundu Abdalla wandu msindi hahe shaya parce que rikawana razida rikawana darwani
ikawana ndo wonti pia wakofanya kongrewa bazima na Abdalla hile unga onda huu wonti hile unga onda huu patike watata ya karsuwa ona ikafikirile ubo Abdalla ya rengwa ikafikirile bia la Darwani ile bia na wonti pia wasi wapareni awana wandu wadaila wa haki waka wandu wazadi waka wandu wa ume yetido wazadi yetido wa ume waduhabakana sofanya matreteji za Abdalla wa ya suwo pareni sawa sipia wadaza waruwazi wakante namna hiyo aho akaanza wasindi Abdalla heshaya nende ya kula shaitwa saka bati tabu wakabani Mwenyezi Mungu hoi yodio limizazi haki azali hakabura Abdalla hawonokaya na rifanyeza zote pia timrama semruwai bawuni ngudu koja hataru mabalabala ya taru mahindi haru mwede milizente chabo zote pia ziloa Mwenyezi Mungu sa kabala ndogo kaina mwisa marhaba menji mtatu wa jamu wa wanisai fikre ya haho manyasi kuripara. Assalamu alaikum. Oui, wa alaikum salam. Abshiro. Salam alaykum sana ndo bikozi. Mi paro Elhadi. Na manyasi Elhadi. Wa Elhadi bresu. Kwanza njie zinongoza kwanza njie alumwe miso ifanya wayabo ya husu Abdalla heli ya ulwaya. Banu sokombori karabula nao. Sawa ya made heli procureur ya hamba ukaya ede ya Abdalla. Savejira rabo na karabula nao. Tujini wadaza fikartila wa mwingi au mrajina sisemi jiasaya rijobidi rijuhe deka tujini wajuha ngarangula nao karna ujamru mdahuvini wano ya jajuhe nonsujini ngo yabo walala wasiuha Abdalla kasi mwana mtiti wamwenda ule ya haki lao ne takor barjibi wao chezo na kwanza nambe kwanza njio husu Abdalla heli ya unwaya sefasili wanuwa jo procureur hao wanu mkomori kanzende mbebo ni rai jafa kina ukiria ne mbebo ni rai jafa wanu kwa tu procureur yemala au hahi c'est facile wale au wana hahi Abdalla haulaya Abdalla tu hafungwa ndio tutasema naye au mrumishaya au procureur c'est facile wanu facile wala amtujini wadaza patika mrumgazija ngarabula nao bo mwana ma se washikoni je sais pas si je rappelle bien na patika mrumgazija wambe ujojuha tujim haya wikuona unamportwa ujojuha kakabete msujini ajuha watujini na wajuhe rangu dabwe miji sire sandaya mimi sandaya watujini na wajuhe dabwe siwe sandari jojuha ndere jugla procureur la tiamgo auri mwewaye na hii mission dio Abdalla afungwa na lula tembu mshaye wandwa muwe au wanaye au procureur wai au wandwa tungoza mungu voilà procureur hambedi aringa Abdalla tere de futi ya bana kwani c'est facile wanu wapi joe procureur na joe procureur hao nwana hai na tunandra mtawa muwe chantu jini wadaza da wako masatisfando wako jua c'est dakika nzima na wahutulize uishie hizo ambao ebano Abdalla ulaka wani ansujini yezano wakahamba hakahamba bari nsujini olanga nsujini urengwa hakahamba bae mudiri nsujini pulwa hakahamba ba msirajuma nsujini upulwa hakahamba baze ngomeza nsujini zipulwa hau Abdalla hakahamba ka general yaho wakomori kamili hata leo wanzo wansujini watu wajuu Abdalla hakovumwe jina ya komori kamili hakovumwe na komori kamili sasa ngarangula nao sujini na wajuhe na wajuhe wadunge kena ukiri mwikoni ya juhe nonga watujini walala impossible ngarangula nao bwana amasiwa komori Abdalla wanwe sia komori ngakubandoka Abdalla non moi j'aime bien même si parfois ngo bodongo botasi bojoni kakarende Abdalla ngo kaka faze miwani Abdalla ngo savonsi là on est d'accord ngakubalio je l'aime bien Abdalla njokaye mwanamume revolutionnaire ngakubalio chaka na juhe ransu jini wajajuha na wautulize ranzi Abdalla wanuka jatenda kungumanyila ufama na mji wa nsujini Abdalla katika shefu wa mji msujini ya joka wane shefu wa mji msujini harengwa wa nsujini kwa jajuha Abdalla katika zamana wa asosiasyo ya nsujini ya ukabanu zamana harengwa nsujini kwa jajuha Abdalla katika mera msujini sha Abdalla haka rais wa daula wa shababi mkombozi wa haki mwana journalist garamula nao ngarjula nao tujini na wajuhe kabisa ngarjojua eka tujini kwa jajuhe tandaka na ujua marhaba menjini mwanyasi wa jamua amtoka Abdalla zokweli Abdalla katwani etandaya Abdalla ngwa niyo komori one d'accord changa rangula nao tujini na wajuhe mwenyi kina ukiri akenti mabangweni tujini ona dole marhaba menjini mwanyasi wa jamua harma ile swala wakati usawiri rinika mdomdo jina omrongo haukamtu magarabula nao shakutsomba namna rambula nao narudoka ma presi
Abdalla Abdu Hassani waiti mtujini hazala mtujini yule la mtujini she kozi yairwawa kajara wa kozi ya mtujini au kana banu ezengomeza mtujini zivunzilo hawe mabango magoba mfukara mtujini avunzilo ahimi ngo waniyo Abdalla kajaka shefu wa mji mtujini Abdalla kajaka mfomana mji mtujini Abdalla kajaka mera mtujini sha Abdalla harawa bendera ya uwania haki ya Hekomoro Abdalla hakaurongole ya Hekomoro Abdalla kajaka huishiliwa ni wantujini basi sha Abdalla hakana kozi presi hakajitolea leo kajina kana wantujini na warohe nge wakati wangu wende yabube se garlao zima haugarlao riba manyasu ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alo alaikum salam. Nambari za masi ukwezi. Salam alhamdulillah. Nasida sana ndo ukwezi. Nasida sana Saidi huno Paris. Manyasi Saidi ujorinkia fikra yaho jumema de kaundere hansivanu nezembulu ekao zihundu Abdalla Abdu Hassan harma wakati kaundu ya gamati lo ani garde presidentielle. Ngoza nda Abdalla Abdu Hassan la procureur do azipanga parce que procureur hazamba kana ula kumsawara nguhali ranzu de bela ntujini. Shajana nda shaskwira da ya jibilo ndia mzingare. En plus endelea en plus ezijiri harma nsi wandu wao walango wao na serikali parce que moi shede moi jana no kama mtu mzani hatu basha kupata karimu ndio siku investiture ya Zalia Costa Diula ndio mpasa bila duani halala haula hafu le procureur ambaye kana wafanya enquête ataba kardia persa enquête ndio siku Zalia ko wakaunanchi wa president 2016 vala e polisi choje yo basha hula pia ndio mpasa haula wajarambo kanari kwa tujua mwa ya jula nido ndio kama nganjia ndio akauje gazo haulane le jeshi hata mpaka dabasa no procureur katushiro juu ya muwa na procureur yende atoe amri ya kausekoni wende wawe gazo warende wandu zilimamsi ngasina mahamili hata mpaka dabaha anketi procureur katushiro jua ngwanzambe namna hiyo tena ala Daud wachungu wao diwe jori fansa sinema we marhaba menji manyasi wa jamua harma ye fikra yaho manyasu ripara. Salamu alaikum. Alo nyambari zamasi wasina sina ndo because mzee hunu Marseille manyasi mzee ujorinke fikra yaho jumazi tunda za kifuja restaurant ujiri ranze polisi huwasuli garde presidentielle. mimi fikra hangu bo Badrudini endelea vanunga vo mwanamsho wangu ya para yavo yamba ukana ari mwanzo watsujini tijula mwanamsho wangu sujula ndo ya para yavo ari watsujini wa juhe nge mije mindwa jina jeju unda ula unafiki nko zambara nguhali bo Badrudini ukana unga vanunga bo unafiki wanabdala weiga jaka urongole ya wansujini hamale nemle kauri zamba nam akaurongole ensi kamile maswa kamili yaweza unabdala zinu ikaulazimu sisi wa Komoro hena mtu kweli hakubali ya ukana wanzo watwania na maisha bora harumenchi ya Komori bisambilane rabo sirlio hunu sile joshidari tuwadala harumaye ze piejatiriwa ekani wangu wakaenda plus dex wansi pia heni hasopare mbuzahe hamambia ukana na mjuhe mwende hatarujo huja mwende warumao wa plus huru mwende mahime yavo mshemeze ezivunrawe mwanyanya Abdalla shawonsi pia na bambo Badru ngosamba ukana ritivuwa walio hunu emerarjufuwa walio hunu Badrudini wanu Abdalla zinu harongo habakana haleme warangu hale kokondani ngamanza mtikesa bukana peju Paris na Marseille ngamba kana aringa mwanzao mtoe azali hamadali kana na mje lilo ineza hu Abdalla zinu soti pia gasimagwa maana bo Badru surutu wangu walio hunu shatu wangu 20 walio Komoro wono kasakani harengwa wono kaubedi harengwa gede zai mwana mshwangu uono barwani hajuha uono dori hajuha ni mru hanjobo kana pejuha wono wao ntite ni mru ngutumo shade zaha saya yatwa Abdalla yatwa ubedillahi wono yatwa duwasaya shawan rusi turuyombo Badrudini na resi unafiki
na resho unafike ni mri aparendu zahe ekangarambila nao kweli eze SMS na wawonsi pia na mroho modani na riwashanshi bo badru atari watu modani haukarwa parsovu mo plasi bala watema makutine karabat riwavure rendera wataru Ethiopia na bena mwede nide mazao wako tina kwa shanshilo haukana bese bala kwa warambi ya ukana ekae datiriri kwa jafanya mbanongo ya weza haozi hisa yosi duhori letu wandu wao wanu yosi duhori liyo wauka wondu asamba wao wauka miadiatu da sina onde le 23 novembre le 23 birata leonga sina le 13 janvier ekae le beshilangu lo jema shaga sar mwezi tendo za kifujari ika ukastura tufanyilo anele jeshi ziteleza kufujari zinu bumana mabadru zinu kazina uparojola wa harumensi ya Komori au kana wanajeshi wa Komori wala waja formewa wadailie maranya wa Komori wadailie sutela hao eni mwana eni mravaenda vayetenuila mchungwanilia sadele sutela hahe marhaba menji katufikiri marhaba menji mwanyasi wa jamu harma ya fikra yao ngarenga mwanyasi wa jina mwanyasi para. Assalamu alaikum. Allô? Naam, Barzamasihu. Salama, vous avez. Salama, sinasina de Bukez. Nasina Nati Marseille. Naam? Nati Marseille. Naam, mwanzo tunasira ndai ho Marseille. Gojorinika ye fikra yao Juma ye madayari hansibanu no zero hundrao ya rais wa shababi mkombozi. Manyasi Abdalla Abdu Hassan. Nikijua hambandunga wanafikia huko paskandu katini ya nzima sawa Abdalla Harengo andu warua wakanti alafunge hongu tokoza ngutolaya andu katuju hawa afanya mbare action shawandu wa soda za walalamu malahoni shake huno Abdalla baturike huno brenda go plasere nda rezina tu bas Abdalla ke ho yado ne maondo eno sikamba todo ni kwa leso abaka batileso kanzo realite ye fikra yao ho wajuitoa juma zitendo za kifujara hamada zinu hauye jukumu maudu ekabda Allah ndani amri basi wanadamu jukumu ngweru hondobi ujeri hando le procureur parce que wande da sahe wandu ya kanda ya mrenge wando ajoko mri dara ke ni zijo mhondai ho abo mrundae ni wandu mlo Marseille kabati ndio ndae nyondo mlo Marseille ni mka ukonte haku Abdalla ka waza haku hosoni mwanyi na safari inu Abdalla Harengwa hamanya ndu mlo Marseille msoda za hamanya ntipia nja ani homodani mbaye milango bali mkanza Abdalla Harengwa ngemjo mondani au mkana mnaje anduka janja mondani me anduka tsele wana j'espère kanduka tsele wana parce que anduka tsungaenda bala ene sukuru to diskuru hanta anduka tsula muhandu wa tanganya ze fikira chane sukuru to diskuru resabar na rulole bardile risi habala na rulole ze ndongor ziransoro o malahoni ranso andromero nderi mi bala to sambwana juhanta na rulam herfanya ba realite hauri vorso shindarasi haina tsewa loko marikuraji wa jiwe wende hauri fanya mbarongo maraba benji mwana mshwatu nasira ndai wa Marseille Juma hizo ikao do ajamu harma ele swala lilmanya suri para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Inda ni wala ndo la mwanamsho wala mtujini wala tujuru. Na muendelea ha mutasar mufid. Samahani, Tanzania rongo na mbio kaya balabdala wala kaja kwa wanile tujini wala kwa wanile Komori pia. Ukabana Abdalla wala kaja kwa taplasi yake nti kabdala wala tumwa politiki. Wala Abdalla kwa wanila ye Komori kwa wanile wananti wa Komori. Inga wale wantu jini kwa jojo wanambe kanga mbera ndise deba no ninya hatu sonti pia. Kama Abdalla akabana akaudai akawanili ya hambo walohunukaya narisihe. Narisihe bala Abdalla akota oskur. Abdalla hafanya zahe hafanya enda mwenye demando oskur kaya na angariwa bafudima kalifusunda ngono fudima kalifusunda no waruwazi wadaza aba Abdalla tukumda ende iho walohunu wadaza wasiwa wakadaye kwa bati ya sopareni ka hasidiwa yangu jono amba hasiniwa hesaya yabona manau para wakati no andungwa wenji yabonga rengao ya tsuahi ya para mbavi ilibahe ya shidare ngenda kambili manyasi sedali ranzida hunu pari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Barzamasihu. Salama alhamdulillah. Manyasi sedali hudungu wa mpango ranziwa mwando hamade kawaida leo inu risha juzi ya procureur wa jamhur hambokana inde atoe amri Abdalla Abdu Hassan ndiye ya gamatilo
shahunu rihundu thibitifu ya ukana wagamati Abdallah Abdou Hassan de garde présidentielle ani nda inu et sécurité ya he et surveillance de haute personnalité ikaundu alona uvirlizi wa rais wa daula e makazi hao nda ho présidence ho kawanruanu wodu arete Abdallah yenu amri ala wandahu sidali karjamba woko na amri woko warete mndu wojo warete mndu nziani eka wadu hanzaba biretendwa shatulazimu shahoka komanda special ya la présidence yende arete mndu ngarjojo arjurusu rambeukana inu amri ala na president inu amri ala na le directeur général muwedara hazo jumbe la rais wa mshodi fai haubanu regezi la procureur ya hambeukana wanu procureur da wanike amri wandwa marete ezembulio za hundu Abdallah yensu ya aretewa ye responsable hazondo procureur datwe amri ila eka kajato amri ya habu anketi manyase dali marhaba beji donc hafsari sitasawe hunjie nda hubo halaye amri ngarjo subuti parce que banu ngartungo haba Abdallah shabana Abdallah wala president wa daula ya haki tadiringe na jirma ya kungumanyo la politique yesho kati na statut donc yabo banga kumbo president wa daula ya haki ikawe president wa daula ya haki woi haonesa alama ya president au kaya kabaja kakungumanyo komori la Israeli hashindi ambashe shtimisho hashindi hapa ya kungumanyo hapa ya mabunjilio haruma ya mabavu donc yabo hakika Abdallah sha wa president wa daula ya haki ngarikumbo wa president wa daula ya haki est-ce que amri ni tolanido amdosina boka amrika onde atola yinu ini la ya haruma ya politique tadi ila wa haruma sita parce que procureur de la République hazaba na singa donc le procureur de la République olange karibu moyes bisharanga rambo karibu ne maraya cha hala barume dunia pia e procureur de la République uonge haruma yesia donc abana rambo kaya ye ndongo ila ya haruma e serikali haruma gouvernement haulaya ka jaulaya parce que le swala namba yako parce que tishia wanu tena ukapa na sorti mimi ngamchukua kayansi ya Komori ringasi haruma ze charte en fait ngasi haruma ze signateri za ukayandongo za torturi karina uzifanya cha zetizo ngizo cha ekabda la torturewa yote haki cha ngamonokaya ilazimu ejima haimondam yote haki cha izonga kufanyisha haruma ze democratique parce que ni mwe katsofa na torture parce que efasiria torture wanrungu asahao nrungo ekaungizo mbani matindi nezozi jua inyanrobe donc ya umru hamada amiti doza anda shangwa doka mjabdala umru kao ngena conviction wobe session de shika za community kana to anruja wa hakika wofanywa torture deshanga sarwa nyateri donc abotselewa kwa kawa bir torture yoti njema parce que ata jizar finish hakika e kai vira abo hakika webi parce que c'était normal parce que bidogala ya rongo nonga doka kuna consulting Muhammad Amina wa journaliste donc exactement rutubitisha onromo nyasi sedali ya kana ekaleo yesheni kaunga miliki wao ni Abdallah Abdou Hassan kaunga jokana ende mudiru jimla wa esheni ya Facebook FM ekale uramba makalma manda yanu yaoti makalma ya lolaha yaoti makalma ikaori ya rengene hawa shama makalma ikonga na uthibitifu ndema na riarumiao harma yesheni inu ngombo yokanabo rijuju wari hebanu raben rongo ikao zihusu ya mudiru jimla rongo ikao kazi ya mura emanama ubedila mshangama hazamba zambwa maisha zikauzungulia harma interneti emanama ubedila mshangama hazamba sijaba nga mzithubitisho ili wakomorua one ngarjua yokana amunawe manyasi kaunde ya rongo wabala yokana wacho persons yani kwa sinamba itendo tsoko nyotsi harengone lejeshi hatortirua moralma hele havuriziwa kilometro ndraru niho yakaya na waka metransa nunu hao ani watumtortire moralma ibangu amini yokana zinrambao ngozito taradudi iza honde manyasa Abdallah banu kabati dongo za sharia za rumila Abdallah ya rengwa amande na kanduzo nese chat kazana do kwa komorina relewe tena ukabana Abdallah deshwanga sivanu ngari minimizeo chana kubaluka Abdallah hakika nje kilo harume komori tende tumude amundia ukala fu kanu bojino zikiri ebido swa komori tena ribele okaza tena ko tiri bonde we zo jiri nemo saidi ya Israeli zo jiri we eda mahala wale bimusha kindeni mjetu hiba donc ngasijirio Marekani ngasijirio Faransa abona reli wa Abdallah hamadi reli wa Samboban Abdallah afanywa trahizo kidorisha afanywa trahizo inaizi Abdallah hasaho nesa imbandongo ko nyezi Mungu hamnikayo parce que hashini hao mkungumanyo ikungumanyo hilo likansi harumwenga zida shabdal tirgo Faransa rikansi hele kungumanyo hilo rikansi hai shama leo rezima madizo hamba chambe sendo kwa hele wa plitar parce que wangu wanakodo zinji ebani ya Gandhi chandu wa hele wa plitar
donc mwezi ke wana udala hakika Mungu watunga johelo apitari ya kemno mnazione chaki kamgu so komona kubaluka kabla hende hapa na sotu e kabla hende hanlevewa hatilo kapishi harengwa kininja c'est normal parce que c'est un grand homme. Maraba minji Mwanyasi sedalingo jobakisha sina oyabo iliri jeritimizo mpango hatu o wakati ujao. Mwanyasi ulipara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Salam ngasida sina ndo participe mbao mpango. Endelea ngasina sina ndo. Mohamed Hassan rangu Nuren. Mohamed Hassan uliho ngwanzo participe mbao mpango yabo msije ne mada. Endelea urike fikira. Mohamed Tanzania rongo Zimbabwe maranya. Yauka anitombo haranje telefoni haparar mpango mbeji concentrate ambao waishiliziwa dunge fikra. Urambie fikra yaho katiwo ujotimizi hosoniho. Na muendelea. Ni fikra yangu na kanzanone sandwa parao yauka Abdallah agwa jauka bakavano o tujini wa juhe no Abdallah ula si tujini na rizie. Mailo Abdallah ola mkomor wanilwe masio ya Komor. Haina relaxing do kanza ifanywa de peple. De Rentwana ndongo watisi ya ukaberuani. Chimini. No, gelazima peple juhe. De hindi karjeshandro. Ani anamboa na damu wa renti wanandongo watisi ya Abdallah agwa wansujini wa juhe. Hau mwini, hau baruani no. Gelazime peple de ireklame. Gelazimu ya peple ireklame. Shaunu ngabondo ambao na Abdallah gelazimu wansujini ndo atende. Opande uongo na namna jewewe. Na botsa ngombukana gelazimu ya peple ndo itende. Oui, parce que Abdallah ula simule mchujini. Ula mwana mkomor. Gelazime peple ifanye reklamation. Alafu ya hanzardini ambiuka anirensi wanandongo wakabanu ngabunafi. Ya ukamwingi haruja wongo fanyao. Nanga sihunga unaina mnaosopaniwa. Gilazimu tindaraba ukweli revolutionnaire risihera unganene peple renera reklamensi haturi itozi fugodidio. Rensi wanandongo ukambaruani mwenye wongo unanokweli. Azahensi ola mbu politisie chingelazimu usisi peple reklame rengensi hatu. Maraba minji Mwanyasi wa jiamua harma ye fikra ya hongarenga Mwanyasi mraji na tui ili arinike ye fikra ya Mwanyasi ulipara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngasida sina ndo biko. Waisa gaf. Na Mwanyasi isa gaf ngojorinike fikra ya. Mimi fikra yangu mimi kanzano ne seuka ya ikawla dimu walikao wa daula ya hakika udo walio harma Faransa kamili. Des crédits kaongwa zikonsomeo he question kaonge alisaura ngule swala la zaliwa tajari hondele wabo de kinami wa korongo wa zalongo hizo ri une solution et dernière solution do kaya ngela dimu bore ujuo ko wenji wa hondo wa rongo wao wa wando ikaongwa Marseille ngo Paris ngo Lyon ngo Nice ngo Tijindabi wandu madhamana wenyishe kundishinu ngiladimu wa paro wa Komori hujimlifu wa hao watso watezi wakawashinde wateze Komori waonesea Abdallah raha ikabla dimu wakati ulo nuo uni keba nuandu wawesa wahabili munjilio waho wa Komori randisi haramu ya ambasadi ibalwa karema kompletima ibalwa na zirongo hizo kazi na kufanyishiha yabole ori jari kansinga la umu wa Komori na sirlo hunu kartina rongo za hati yabo sasarani ngewewe efikre yaho wakana banu ramba andro wakana wanruenji ngwajipansheo harmaila trahizo Abdallah ikaundu ya fanyilwa na bala ramba wakana Abdallah trahilwa ranzibo tasi juma wanruikao ranzo andro siasa hanta hujasimaranya hawa hujaimaranya wakahamba Abdallah natende hawa andro nasihi wasihi kwa jamdunga shauna bahanga sarwe mada ezi undao Abdallah ezi undao Abdallah zinu iye responsable undo kama udu Abdallah basi wanadamu ahundwani amri omalani kaundo yaliyo ima udu varjo kwa Komori ngoto tumbuliza ndo beshaya irresponsible wahezi tendo zidiro zundao Abdallah hauza hundra Abdallah juzi ya zingarwa yendo iliwa ndo hena mndu yado juwa responsibility yahe hena mndu yado nasibishi wanizo ikaundo yafanya wanu mwana mabadru wane votisa ivotewa shado tokaze votiza Komori
abo simpaketso ka député au raisi vanokomoriwe sawa voti wamba procureur de responsabilité shame mefikira yangu nayone samridinde jeyi rango sukwa bala ya rengwa tajer hunde le orishi yawe torturika ungu torturewa na wanu wamba okaya na ritsinzwa bieri se komori ritose rirandratse zero solution ebo wakomori mlo 80% manga mwanzao daula ya uhaki yedhamana yatakewa yarengwa notaji yardia torture wao ikaula vimu ya alama ya hekomori nzima iliyo manga mlio a 80% Paris ikaula vimu kebane daula ya Faransa idebordea hasbabu kaya mwisamu iba ya karema ya wela dhimila daula ya Komori yelowoko wandu walomanga kwa tujo ujahunu shaze dhamana zilo iho wazatake solution ndi cha tujuru bababahula donc Abdallah hesaundu tukufua hahe yabo wasu wanrikao nationalisti kao si mwanza karsina nzia yokari juwe rengamvio rie hensi aeroporo haya rendera unde solution libere hunu urembangari juhao rende pari uwenji kwa na huja botituvu eshaodas avange abo yende mimi na kanzano ne sefikira wassalamu alaikum bonzombe ukane solution duka owalo Marseille warenge consulat owalio Paris warenge ambassade ili watemsetu hafasiri ukana yende solution eka kweli walandu wa daula haki wa kweli piske kwa tina wakati wa jojo sa Komori wambengo doa manifeste mana nsuju aeroporo wajoka heda we hense voli ngo nionda huvi kuishia ula mananyasi yarengwa utajileo yenda yavuriziwa kwa majivani toko zinrogozi shagizo nziro owalohu warungu wao kasinyangu ngwajele corona ijaba woko nakahenda melende ya piwa ngarjwa hirespire harumumu haunu kamili donc abambe c'est 2022 donc shemba bimimi na johamba hota harone se Abdallah ujisa ikaula bimima dhamana wa paro wa Komoriho jimlifu wa hao wa wasili harumu ambasadi timandamano ngendo ya soda lwa karema ngartuenda mauri nyoshi ndere mama ye wando ya wowe bambaye basi marhaba menji manyasi wa jamua harmaye fikra yao garnika manyasi wa jina mrongo ili irjezi ribaye kumpango hatu harmaye mshasi hauka unurili wa munawe kana nandi swanda bana nganga manyasi wa salamu wenda mauri nyoshi ndere mama ye wando ya wowe bambaye Allô allô Mwana Suripara, assalamu alaikum. Mwana Suripara, assalamu alaikum. Alaikum salam mwana Mabadruddin. Na barzama swasina sina ndo bikozi. Na udani mwana nyo Kadafi liyo. Na manyasi Kadafi, mojorinka fikra yaho manyasi Kadafi. Hamutasar mufidi ilire jwa para chroniqueur hafasiri yakana ritenanga umpango hakana wakati usamondao novura tongo. D'accord, voilà maswala maili ya pepe yao yavo alafu mimi la mwando la Abdallah waretewa ngamfrikane amri manavo mimi namba o minti mjinge mana yuho malani naka nafanya roba mahamitano o presidansi wiho bahi harumwe security rapproche ya presida o iko itarumu angwa hili uo de domana wahe e security ya presida nana na presida wala bunga mwambio katai sufai jihadi ekato wa amri wahedo mana wahe security ya haraya yabuka jejunja bit salama ekedo mane security haraya weka presida haraya kajoto wa amri ya wala waroi wetina amri ya chef de security hawi presida tafsiri ukana yabo wa oro ndare Abdallah yo amri ya wana ni rais yide bahanu mina kanara marange bideni kambu program benungu shade kambu jomba vizenzia halafu mimi amadeza imwana nyasi zila za virazila mimi tijo hamba umwana mamuna jaleke wa kumurweshi yao o andu wa lokomori mbria fanye tasio ya tidoro habo masihu waeche paske nga mjuwe makatirendora gabiliano nijo kama de amaremu amedabdala zaka udofanya hale o anu kwa jodonga mavindo nziani
wale serikali tidojoka hao utoombe kana ya ulawani wa fulani mjuma banu wanodonda mabindo nziani mjuma banu manyasi Gaddafi juma hizi jirio oui mana Badru rengaze mu ndrensi gebidio haina mwananya ulona mwananya Komori kanguro omwena dungane waili shamuda tifanyimza harwa waeche maana oindizo ya honesa au bahati cha ukweli wajukwa mwahafu wana ndogo wasahao serikali president na ndogo kufanje namna kama mjoka na yego ndo hamalalao na ninga mjoka na gabo wa kwamba gebidio kwa tola fidia au jao bahima katirenda wandu na ufahamu walamba tifanyimza doro hawaeche ba wandu wajodo parsa mavinda onziani wala wejisia neko andu kwa na ujue wono ulo wanindo getumo jomba garfanyo ze recherche ya dise hifa yabo yoni nyashe na Tanzania veke ngonzambu kana bala izila procureur kahamba zila ka ujikaza shazila ndrabo etsinda pwe garde présidentielle ondo enlever Abdallah amwambi yuma na Badru procureur ani wajojo henda mumangunda bitsalama hajozilo endezahe ikakatina rendez-vous womti tarmanugo za garde ko rapprocher yemba vinga mfanya mahmitaniho womtiti kufanya mahmitani nyasi Gaddafi au fanya mahmitani kwa urumisho president ndesha mwana mandole swala hili ufanya mahmitani ya garde rapprocher yani ya military huko presidency haufanya mahmitani ukana ukamroha ziba himo presidency ya chauffeur presidency ya vozendogo muzijua ndondo je namna ukana wengi wa Afrika bala military shatika uzijua ya vo procureur autoa amri aruma presidency ekakweli wa odo areta Abdallah mwana Badru ya bonga mhamdu kanina si ya wayo Abdallah haranganyiwa ekakweli ekazija kulika odo marete bahinga mhamdu Badru Abdallah emu abo harema za msinadi ngombo yawe amri lao na chef de corps à la présidence ni rais wae yo anikwaja babatsa rais kajaruma ndo swala hilo kabarwa amri bali kama ngwao yuo de chef de sécurité rapproché ya président ou président ba kabatingo joto ata chef de corps dobi sufajadi kajajo shinda kwa amri ya religize garde ko rapproche ya president yumba mwambio maraba menji manyasi Gaddafi ngarenga mrongoro manyasi mraji manyasi ripara. Assalamu alaikum wangaza tukufu wahe ye Facebook FM hamade namne kao romambiani ngarenga telefoni nzima basi ya honda mbili garjoli nde manyasi damiri ranzida iho nisi ikao oskwalo inungojo baya wa mpango hatu hafasiri ya ubuhua shari hansi banu manyasi ripara. Assalamu alaikum. Allô, ouais. Non, ngasida sina ndo vigozi. Ndana mwana nyo Sedimadi unorlea. Sedimadi ujoza mbabi leji, hauko katu sangu oka ile jili hembabi ili rijotananga ureleze emada yao hizo kama ndo fikiri. Mimi mada yangu Badrudini. Soni mwae mada ya leo. Ya usala na mrengo wa Abdallah Hassan. Vanu mimi Abdallah Hassan mimi ngamjibu kaya Abdallah Hassan wala kajarego hasababu nkodo ya iwani yao ya homjansu jini awensi yetandaya Abdallah Hassan wala mwana watani wa Komori waniwe Komori masiwa yo marar yani rambao nzuani mwali ngazija alafu Abdallah Hassan hula asahadi declaring president wa Kungumani lambao daula haki unaelewa ya vole yinu daula haki ngabwandu wajadere harume daula haki ngabwandu wasujadere harume daula haki kawo handa the fikra za Abdallah Hassan ya vole yinu ibidi wewe mwana Mkomori ya tende arme daula haki awe mwana Mkomori kujibana ze fikra za Abdallah Hassan kangono kabla Abdallah Hassan mndu watania parce que Abdallah Hassan wala mndu watania ile sorta mama ndela Afrique du Sud ibidi kwezi ye peuple ya Komori Nswavili na Abdallah akaja kuni lukasa kani na wala wa duna na Abdallah na Zainundo waje kusupare na ndo araru ile so bidike na rumwe madavu ya henga zijapia ngasija onsipia onwa sopareni honda nzwani onwa sopareni honda mwali onwa sopareni shai izo tindizo zafanishia
halafu bon mimi nsujua kaya ebe banu wa kumori wa duko la mhandi parce que wa kumori wa sangwa ona kumori wa lo kumori wa ona tabu wa ona jirio shakwa tushindo la muha ndungu ambo hama wa haruma baridi halafu kwa shofe wakabatishwa fasisha wa shofe hata warohe baridi wazungoni wasopareni na mungu anshioka kweli ngwa tabia yangu kwa zao shahu nsujua ngwanzo dovi marhaba menji Mwanyasi wa jamua ngariba yao mpango wa hatu hakana wakati wisa waswilinga monayo kana haka Wanyanyasi wa sonane wani sofura mbabi hambabi omwenye ya kana bila simu ngedi ngohi ile ngale lakini osikolo yungarju para Mwanyasi Damiri kaonga mjoka na wakadri superior wanio ukuwa ni ya yezi ya Colonel Adhalasman lakini ekanga bokweli za benu habahanu baisha ngazendao kinyume na ila siasa ikao yohuidafi shayo ujwa hambaze kweli kinyume na wawaji Mwanyasi Damiri. Assalamu alaikum. Alaikum salamu wa tukufu Monsieur Badruddin. Na barzamasi. Salam alhamdulillah ngasibanu de baridi. Mwanyasi Damiri magdaya leo huidungu ngodungo wompango ranzuo mando hata womisojuka ujobae gasar mamada nzima de zajirisiwa Mwanyasi Abdul Hassan Juma omrengwa wahahe ne garde rapproche mahalalika Damir kartina mazoya karjamba zuka zukiri shakartina mazoya yo kana raia mkomori quelque soit étiquette yae yende enlever wa ne garde rapproche yende afanywa torture ne garde rapproche ngwakati yo yabelewa udungu tena ya shababi mkomori wala ya to enlever wa ne jeshi bahiba tena mbanongo ya renda ni vini koni yende avuriziwa mahalani harima masihu msiruni ya chililiwa ya jende Mwanyasi Damir omrengo wabda la Hassan ne torture afanywa yabo omando vanga mwishiyo ye namna wanadamu wajita mkao yabo au shukuria ukayae matangazo yao ya jachongeza sonti pia ngari jula nao enulo namba ha mungu jobano haja itowa donc ezajiri ngamiwanga mwishiyo eka kweli ngabo Mwanyasi arengwa bala biki bala nda kubdezamenda vurziwa abonga sina usikitofa kabanu entila bashinga sinu ula yanga sarma security sangaro na uziri uno kadaba zibirindo sabonga sina usikitofa kuwa kabwe entingi ndaona upotea rahane namna ya potea wanu sisi wa Komorso tipia rihana mazo ya ukaya mwandamu kapamba hendu etatiula harante jirani donc uteze ngozo gazi ndaona ukawa abosla mwatu ngomenyi hao gasina security ya ukasi suwasini mwandamu ugwa ula lo barazani hae hasiuha batina katamba problem kaze ngozo gazi una ukauha yabuyo woskitifu huwa kabweze ngo gazi ndawo boju hakura namna rakauze fikiri zokadra kauze dwani kadra kaudani kangarin ka umruyezi ya derende wasuni daraja ukayambu katusubuti ya lalao barazani yae walototo mungu katurabu ya jarengo ya balwa rohe na ulawa hapa kaze ngozi zozijiri garlani oshetendwa isho ngamjomba vititi omva wausu Abdul Hassan wanu narele wanendo mo Monsieur Badruddin wogo jwe parti ya hangu kasi wasaya ngari shangiri yawe yezi bali narele wanendo wangamiza Abdul Hassani side wala wandu wenda wa mhiba wa mdhulumu zo wanadamu tipia wakauzilinda hata Abdala wae nguduo ukangutsawa nguduo kaya ngujo parsiwa nguduo kaya parsiwa ngujo uwawa shiwa mangamiza kakolingara mila naondo de yanturaji wanu wahendawa Ganu wa mzee wala mzee ulo masela kumdama do military okaya mrundu hazi amandola yarenga mwana mtiti ya mtendeza mbaka yede raisi wa haya dokanti ya mwone Abdul Hassan ngurongo ngutezo azali shere wano aparika azali president de la republique Badruddin narele wanendo azali yemru mbabahe yemru zituwahe yemru ya soma doko kaya ya hile ya teza mdu shere sina ya unjeka president de la republique de president de la republique namnaila zaka virano karme marumdemi ya makosi wakati cha unuja kweli warende nai kwa kadafana artasio kwa mbesha kufkasio wende wa mhibi warende nai rende ndo sera kumdemi ya Abdala makosi Mwanyasi Damiri wala Abdala kaudea azali hako tezanzali sheri haude rais wa daula hauka namba hanuda kama ngarji trompe Monsieur Badruddin ngartunga makaya
Abdalla kada kaudia Azali hakaudia rais wa daula yuparaona nsinda hivi mdakata do de rais wa daula namna ila basina kada haibo basina kada rengwa donc yabo ababa hain minga mkubali miambo kubalia keske hiyo kaya kweli kada kaudia Azali hakaudia rais wa daula sababu ntipasubutu mheya mabaka yanga diktaturi Komori sisi manyasi Damir siwona obonze hunu Faransa ya mara iso hule luata farini ngabwa kore mwa majuni riwono Marekani juzi Donald Trump wone raisi Riono daula mkuu ya Marekani maranja wa Marekani wa dubu monsi wala wa mtini ya dodoneri wala wa mjusa makarto wala wa ani yo esingazi jaya shikomori sombo kana mfaume linuka ngala majaya mduka tuanza lapiziwa hamuka tuanza ya nikwazwana besemduka nto hao eba kutuwa na ukana rais wa daula hau shefu wa mji alapo ujojiri ndongo mjini shefu wa mji katuzijua shaitu gari hazo yokana ezarihulazi ne shefu yabu ngobukana vala eleondo amboka zinunga nayi wandunga ula wao we ngozi amine kana nunga ula wao ngozi kubali tuanza rambe kana hizo rais wa daula Wanuminga mi dakoro mina we kaya na katimenga bamana ipo ya kritewa. Donc sabanu bahaya taratibu ya kritike. Taratibu ya kritike mbrina bezenda ondo nezenda onai. Donc après enamna Abdalla ne sekundisha haya katina tuna be daula ya president wa daula ba yeti president parce que ya president wa Facebook be kangurongo yonda wandu wa mangalia sakatina tamdu mzima ukaze dalili ngarzonao harengwa kartona tamdu mzima. Zunu ngamjo shadidi zandro tena bahai ngo gawe hashirinizo tamdu tena no shadidi bo Monsieur Badruddin ikadele 27 Novembre fazila ko fana mpango de na eshene hanyu uyo hazirongwa ka Abdalla wala si president kado tasaya Abdalla katina wandu ngazona habahainu jahiri hakikisha skulari mjafazili kemdufumo lewenu hakikisha kakoli Abdalla e president wa réseaux sociaux donc ngamureja yarmes ala hoila ukaya Donald Trump na hizo banu wahe namna ya critique president wahe namna ya critique president usidua kaya ya parti PDC juzi bana wakafanya konferansi wamba ka Azali ngurumondo reka ngurumo na takengene bera mwa daula awala zimurimste Abdalla waka aparokana wakati nguzima amstay anda skura ya pulo anda skura baraka ya pulo aparokana skunda uzima amstay donc apare hizo banu mwana mamonti mizindongo no tonu sespala utidwa kambrenda hata kunje familia hahe ndata kunje ya mdumshawa hahe bale uroha yeka ya president de la republique bala ngunjo Azali amushili yomfaume endelea ani ngomboleo ekavumbwe fami yabongo vumbwe fami haungu vumbwe la titro alonizo haukana leo Azali engekaje kanza lukumani mwana ya mfano hadisi ya vumbula engekaje kanza Fatihu mwana ya vumbula Fatihu de conseil spécial privé wara is mzaze madame président katine titre ya première dame ya ukananguli wa mshahara mada hunu ngina wandu sha yende urumo ani idarusi yende mwana mshahara isi sha yende utsinzo nge mhura hana waziri yende ukwafe wandu wangu vumbula zabarindi ni yatovumbwe mwanahe ya le docteur yatoparo vumbula zabarindi ni ye mwanahe mwanamsha yatoparo vumbula sha ya vumbu wao wandu wajina wao iba kutona kema na wavumbula wao des fonctions alonizo des actions ikao ngazamboka ngazimeni wao mwanyasi Damir bano tout à fait normal c'est vrai wana posto politique hawanika posto politique lazima wavumbulwa sema wana eske wana hahewa ngafana usitendwa zituna leo kama hakikisha kauzi mfano procureur de la république leo kama zambaya bakani arrestation ya procureur Nour Mwanu tani mruwa wa kudazambaya ba tutaler ka procureur Nour Mwanu yabulu kumanga mumleza windi alwali juzi atorturewa hatothibiti fokana Lukman Mwanazali dabale ndo kanda mtorture wa muwa alwali wa hazamba baishe hajar litsen hasamiziwa hamba yango kinyume kutona kabo Mwanazali hizo dabokamkirishia mfano hadisi mkirishia Vanu oskole wenu mimi ntudanda ilia ye serikali vanu wakati nkuda ilia Muhammad Kuliabo sa mimi leo inu mimi sijabanu oka wahuse mwana nyasi Abdalla pasko mwanda mwamandami uzuki wangu mbaba wana siwa baba wana sonspia donc mimi ngami haruma wa mva wahema na nyasi Abdalla Abduhasani ya rumilo nwaze wahahe wa politiki wa Komori minhu abamtoka desinandrege zendo minhu baruani na wei mto military wauda mtendeza enda katarungo yabo ngombrima makosa kwa deforma mbia kabada
tuliza henda hambabi babda tulilia henda hambabi kwa forma bya kama ngudu do critique serikali ngudu do henda urongowe shauti donji amba wa humara honi azali kamem azali mbaba wana kamem njombatu kamem president de la république avansi fumo president wa 2019 udaleo sana toshelea ka yeye president wa 2004 na toshelea ka parovati wa 2016 à 2019 kama jahata bastai wakati ngaudima yap Shabanu wewe ngo valide zinuza Abdallah yenda le 20 garde présidentielle yenda ya ulawa wewe ngo kana wa muwatsi de militaire mimi nja valide ukamwanda muislamu hamadami ya ulawa samiti valide kaya rengwa yenda ya babusiwa yame salonje fikirani kangina wangu wa mrumao yasitowe parce que c'est normal Abdallah kwa timoto apeu Abdallah kwa yemru cadre parce que banaramla nendo bana anada maongezi paki waloneze doctora wote pia shawenji ni rango ngo ni Mr. Abdallah Abdouhassan parce que Abdallah Abdouhassan wanadamu tipamba Abdallah kadasoma no tola sinda hapana kungumano wanadamu wale Marseille wale la République Marseille na place de la République Paris na place de Marseille na hunu warukume wale hunu ni sinda bao parce que ndaporona wanadamu tizumra wao pia watasibabu Abdallah Abdouhassan donc franchement mimi ngamumstay huko kweli mwambeze kweli naam Abdallah Abdouhassan unuhara wa serikali banu rais ngumdani serikali ngeri yao Abdallah ndio manyasi dami banu aparka ngumdrio banu ngamwambia ndongo banu mrume shindana na mfu na majisa na mavayandro na mali shamdukado shindana na bahati na rambialezo kweli Abdallah Abdouhassan ushiliwa njamange na mafani bakaka ngina mafani ajonda wa mtowe bwana lio wadosionziani Abdallah ushiliwa sambio wanziwa wanro ili wena bahati ushiliwa donc bavesa shindani nilia sana Abdallah Abdouhassan haina wakati ngeme na makumori kamili ukacho mwangalia wa Abdallah izenogozinyo Pierre Mazero social grâce à Mwenyezi Mungu na Abdallah Abdouhassan donc Karim de Germati babani yo ganye pour nous ngonzo ambe ukana serikali gemria o jabo msaidie ya oze yaba ukana sambi wakahumria engetida bo mfunga sambi ajoka washindi yaba engetida bo ya serikali yafunga sambi yafunga Abdallah harmaze votizila serikali kejajo kaibiri engetida bo serikali wa parsa Abdallah leo 2021 vanu mimi mrume akatuzi samdaza hangu mbaba hangu ndo hanambia mbaba hangu sautani ni jebanu baringa myarumwa ye radio bana direct baringa mshangira serikali nambeno no Abdallah ngari mstehi huyo wanziwa ngari mrao pourquoi marhaba mimi Manyasi Damir wangaliza tukufu wa Facebook FM ndizo Abdallah ngurilo ane serikali uwandu serikali ngwamriao inde manaika wakahenda magungunoni ili wamrenge wamteshibani yabo hata mpaka ndabo ritarwasili harmaya khatima yaho ompango hatu ngamjori samihi ni wandu malaha dingo mawasili wakana ngamonao yakana masihu ya sayanjia hata yezemenje zizimiha almuhimu dumabia ni wakana ngartawaze samaha mana ompango wisa wasili yabo karna ujorenga telefoni yabaha akanga monao yakana hata zemenje zizimiha yaboro mwambia na kanarika harama madda nzima ya madda yakari hansibanu leo de madda yahusiana no mpango wahe Mwanyanyasi Abdallah Abdouhassan Juma yeza mhundra garjodunga mrehemla Abdul Karim mabianizo wakati joka yakautoa uambiwa ensia tungaijo eka samjo mabianizo wakati joka huja ensia hatu ya sangamani yotoka Remambia kana mpango risa rosani ukangwa jo waeshi telefoni hakanga munoka na masihu ya isa ya njia mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui vuri zonga mani isi hamvu montindae lejo kahumrumilia zem hamakri na widi wende joka humsaidia ya kensi hamakri no widi ondo anyas namuje rita ketina faida hokamria pare hala uno maslaha ikangonzo yende kana kensi watikiana amanga mochele zolo tokanza kensi ndenzi esayo no le bakuli
siwa kana umaruha isonga nzesa Alia uoni wa kutangazaji watu wa husiku lelo unu. Ya hanyu haina mahani kao lumchihundao. Ye Komor ngiyo kongoni ngaifao. Ye Komor ngiyo wainikao. Wayengao. Ye Komor ye tomaya hayo ngaihisao. Ye Komor jitamkao hayabo welewao. Habu welewao hali kadhalika ukaya zinu vuzahi tswani dezirumao. Na habeshelia zinu zikana wenji, wabira, na wakomor maranya wabi wori warao. Na hambaha upole ya hukaya wa wahibao. Habu udanzi boikozao habwe haki yao irwarilwao. Maskini ye Komori ilitilwa itsoni haina zihundao ye Komori banu labokao uhisa maji, uhisa pare, uhisa mwenje deshihulao. Yeshondesha haho deshihuhu wao. Komori ye mvuanga inyao na hunu ngofu hanyora desihu. Tujua ihorendao. Ne maranya wa Komor wakanatoma nuendesao yenzi ya leo. Sha unganao na ubanzi hojuma wakazi watawao makazi.